the next left onto Meralco Road, then your destination will be on the left. Your destination is on the left. Ay, ma'am, tayo ba yan, seal? Seal, apa. Sige ma'am, wait lang. Kuha lang tayo helmet ma'am. Nalog mo ma'am, okay lang. Sige ma'am. Kuya, pas. Sige ma'am. Ayan, okay na kuya. Okay na ma'am. Diyan na lang tayo. Daan kuya, dito. Kakanan tayo. Kakanan. Sige ma'am. Dito ma'am. Oo, kanan. Ayaw nila mangitim ma'am. Ano kuya? Ayaw nila mangitim. Hindi ko maintindihan kuya? Ayaw nila mangitim. Ayaw nila dito sa harawan. Ah. Pasok ko ba sa trap ma'am? Ano kuya? Diyan kuya, papasok na lang po. Oo. Kanan. Sige ma'am, wala kanin dito eh. Bundol tayo eh. Dito ma'am, pwede na dito ma'am. Sa loob pa. Awakay na tayo dyan sa loob. Thank you ma'am. Thank you. Uwi na.